di pagi hari ini, di siang hari ini. Dan dalam ibadah ini adalah ibadah khusus karena akan diadakan peneguhan dari Kerkelijk Werker, Ibu Deborah Simatupang. Dan ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Buret, Ibu Deborah Simatupang sendiri, dan pianis kita adalah Ibu Ria Cohen Rumagit, Bapak John Mailuhu dan Bapak Regi Papilaya. Bimer Bedining Marco Bruchet, dan kami menyampaikan sekali lagi selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami mengajak saudara-saudara bangkit berdiri dan kita akan melakukan nyanyian pertama, nyanyian pembukaan, yaitu seperti yang tertera di terima kasih ya. Lagu ini onbekend, jadi ada choir leadernya. Terima kasih.
Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita, Kristus, menyertai saudari sekalian. Silakan duduk, gaat u zitten. Jemaat Tuhan, tema hari ini adalah ceritakanlah kasih Tuhan. Het thema van vandaag is deel Gods liefde. Wij zullen straks horen over dit thema en de leidinggevende tekst is uit Psalm 9 vers 2. Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart vertellen van uw wonderdaden. Laten we zingen voor deze feestelijke middag in dankbaarheid naar God toe. Laten we samen zingen. Pegadje 216 ayat 1 dan 2. We zijn hier allemaal gekomen naar dit huis van God. Gasten, vrienden, leden van de Jemaat Perki. We mogen dankbaar zijn dat we deze middag beleven rondom de bevestiging van Ibu Deborah. Elke dag leven we midden in de wereld waarin veel gebeurt. Ook in ons eigen leven gebeuren af en toe dingen die ons te veel zijn. Laten we daarom God bidden. Laten we het Kyrie-gebed bidden. God onze Heer, hier zijn we dan. U kent ons, u kent ieder van ons. De een is gekomen met een glimlach op zijn of haar gezicht. De ander misschien met een last op de schouders. Hoe we ons ook voelen, God, we vragen u, ontferm u over ons. We bidden u voor de mensen die ons dierbaar zijn. Familie en vrienden in Indonesië, familie en vrienden hier in Nederland.
onze zusters en broeders van de andere kerken. Ook voor hen vragen wij u, ontferm u over hen. We bidden nu voor de wereld waarin zoveel gebeurt. Het nieuws is elke dag negatief, overweldigend negatief. De oorlog in Iran en Israël, de Palestijnse gebieden, de oorlog die maar doorgaat in de Oekraïne. God onze Heer, houd uw wereld vast, dat vragen wij u. Ontferm u over de wereld. Het is toch uw wereld, uw aarde, uw schepping, God. Alsjeblieft, ontferm u over de wereld. Zo bidden wij voor de mensen in onze omgeving, voor onszelf en voor de wereld. In de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus. In uw Zoon heeft u uw genade en liefde gegeven, waarvoor wij u danken. Amen. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, We zijn werkelijk heel blij dat er zoveel gasten in ons midden zijn. Nogmaals van harte welkom. Voor jong en oud, van harte welkom. We hebben de gewoonte om extra aandacht te besteden aan de kinderen, maar ik zie er niet zoveel. Dus ik wil even oogcontact. Bijvoorbeeld Dian of Barita. Denken jullie dat de kinderen nog apart naar de kindernevendienst willen? Nou, dan mag de paar kinderen die er zijn naar voren komen. Kom maar naar voren, dan krijgen jullie het licht van Christus. Dienst. En tot straks. Ik kijk even naar de techniek. Kan ik zo spreken? Oh, dankjewel. We zijn toegekomen aan de eerste bijdrage, eerste vocale bijdrage. We hebben een trio in ons midden, dus ik vraag de leden om naar voren te komen. Wat fijn dat jullie willen gaan zingen. Dank jullie wel. Silakan.
Terima kasih banyak. Ik ben ook blij met de bijdrage van de andere koren, maar ik vind het bijzonder dat jullie hier vanmiddag zingen. Dank jullie wel. Gemeenteleden van de protestantse gemeente Perki. We gaan over tot de bevestiging van Ibu Deborah Simatupang tot ouderling en kerkelijk werker in onze gemeente. Het is werkelijk een vreugdevolle middag. We volgen de tekst die u ook op de schermen ziet. Dat is de tekst die aangegeven is voor de bevestiging van kerkelijk werkers binnen de protestantse kerk. Allereerst mag ik een officiële vraag stellen aan de scriba van de Algemene Kerkraad van de gemeente Perki. Ibu Ria Cohen. Zijn er ook bezwaren ingediend tegen de bevestiging van Ibu Deborah Simatupang? Namens de Algemene Kerkraad kan ik mededelen dat er geen bezwaren zijn binnengekomen. Heel fijn. Ik neem aan dat u het kon horen. Dank je wel, Ibu Ria. Dit is zo'n officieel onderdeeltje. We hebben in de afgelopen tijd ook de procedure tot het benoemen van de kerkelijk werker van, in dit geval Ibu Deborah, precies gevolgd. Ik zal u dat niet allemaal vertellen, maar het gaat natuurlijk om een procedure van sollicitatie, kennismaking, afspraken maken over de taken. Dat hebben we allemaal achter de rug. En we zijn heel blij dat we vanmiddag hier bij elkaar zijn om jou, Deborah, te bevestigen. Gemeente, samen zijn we geroepen tot lof en aanbidding van God. In woord en daad mogen wij getuigen zijn van Jezus Christus. Daarbij zijn predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen, diakenen en ouderling kerkraadmeesters die een taak op zich nemen. Ook al heeft ieder zijn of haar eigen taak, samen vormen deze ambten de kerkenraad. Hari ini kita hendak meneguhkan Ibu Deborah als kerkelijk werker dari Jemaat Protestant Perki. Vandaag willen we Ibu Deborah Simatupang bevestigen als ouderling kerkelijk werker in de protestantse gemeente Perki. Zij wordt geroepen om op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd. En de broeders en zusters te bemoedigen in de navolging van Christus onze Heer. Zij zal met ons meeleven in wel en wee en ons voorgaan in geloof en leven, zoals dat in de schriften wordt aangereikt. Ibu Deborah, ik vraag je om bij me te komen staan. Je mag echt naast me komen staan. Ja, dat is ook alleen maar fijn. Vanmiddag is de bevestiging en in de protestantse kerk wordt alles vrij zorgvuldig geregeld. En dat betekent dat we gelukkig toestemming hebben gekregen om jou als kerkelijk werker te benoemen. We hebben ook schriftelijke bevestiging gekregen van de Classis Zuid-Holland-Noord binnen de protestantse kerk. En bij die Classis en bij een landelijke commissie loopt inmiddels de aanvraag voor de bediening van de sacramentele ambten. We willen namelijk graag dat jij het woord verkondigt en indien wenselijk ook doop en avondmaal bedient. Die procedure loopt nog, maar we hebben er alle vertrouwen in. Vandaar dat ik vanmiddag met jou symbolisch langs de symbolen, de tekenen van de sacramenten wil lopen. We lopen eerst hier naar het doopvont. Ga je mee? Best wel zwaar. Het doopvont.
Wanneer er kinderen of volwassenen gedoopt willen worden in onze gemeente, Deborah, nadat jij toestemming hebt gekregen van de klasses, vraag ik jou in Gods naam om de kinderen te begeleiden, maar bovenal om de kinderen te dopen. Hij is waar. Wij staan hier bij de paaskaars, het licht van Christus. Jezus Christus is onze Heer en Heiland. Jij mag vanuit het licht van Christus de gemeente leiden. Wat is er mooier om dat te doen? Vanuit de genade en liefde van Christus. We gaan naar de liturgietafel. Hier bij deze tafel hopen wij het heilig avondmaal te vieren. Dat doen we vandaag niet, dus u ziet niet de onderdelen van het heilig avondmaal. Maar ik vraag jou, nadat je toestemming hebt gekregen, om ook met onze gemeente het heilig avondmaal te vieren. En tenslotte, hier staat een prachtige Bijbel. Ik vraag jou, Deborah, om vanuit het woord van God de gemeente te bemoedigen, de gemeente ook mee te nemen in het woord van God en hun toe te rusten, zodat we onder leiding van jou mogen groeien in ons geloof. Tot zover. Je wil wel naast me blijven staan, bijvoorbeeld hier. Ik heb iets laten vallen, dus dat pak ik even. Nu komt wel een bijzonder moment. Ik ga jou een paar vragen stellen. Ibu Deborah Simatupang. Ten eerste, geloof jij, dat God zelf u roept tot deze dienst in de kerk en aan de wereld? Ten tweede, aanvaard jij de Heilige Schrift als enige regel van het geloof en wil je je verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is? Ten derde, beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente, onder geheimhouding van alles wat jou vertrouwelijk ter kennis komt? Beloof je je taak te vervullen volgens de orde van onze kerk? Ibu Deborah Simatupang, wat is daarop jouw antwoord? Ik hoor het goed, wat mooi. Ik heb als enige microfoon, ik vind het wel mooi als je het nog even herhaalt, vlakbij. Wat zei je? Ja, daartoe helpen mij God. Geweldig, dank je wel. Ibu Deborah, wees vrolijk voor het aangezicht van de Heer, die je bewaart op al je wegen en niet loslaat wat zijn hand begon. Wij gaan over tot de handoplegging. En ik ben blij dat een paar mensen, een paar predikanten in ons midden, hebben toegezegd om samen met mij de handoplegging te verrichten. Ik vraag Pa Pendeta Stanley om naar voren te komen, silakan. Pa Pendeta Henry en Pa Pendeta Henk Olde, silakan. U ziet, ik denk dat we vanmiddag extra blij zijn met een vrouw in ons midden. Want dit zijn allemaal mannen. Maar het evenwicht komt een klein beetje terug. Nou, dank jullie wel dat jullie er zijn. Laten we eerst God bidden. Laten we bidden om de Heilige Geest. Marikita Berdoa. Heer onze God, wij danken u. Wij danken u vanuit de ziel, vanuit ons hart, dat u Deborah Simatupang geroepen hebt tot het ambt van ouderling kerkelijk werker. Wij vragen u eerbiedig, zend nu uw Heilige Geest, God. Zend de Heilige Geest voor Ibu Deborah.
Maak haar ouderling kerkelijk werker in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. Hen te zegenen. Uw tekens van water, brood en wijn te bedienen. En uw gemeente op te bouwen. Amen. Deborah, mag ik je begeleiden naar de knielbank? Je mag aan die kant. Silakan. Ja. Kom er alsjeblieft bij staan, geachte collega's. Oh, die zien niet, Pastenli? Ja. Sedikit, ja. Laten wij de handen samen op het hoofd van Ibu Deborah leggen, ja? Ibu Deborah, met deze symbolische handoplegging mogen wij jou bevestigen tot ouderling kerkelijk werker. Ik geef jou voor de bediening in de Jemaat Perki de volgende tekst mee uit Johannes 15, vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Dan zal de Vader jou alles geven wat je hem in zijn naam vraagt. Laat deze zegen jou begeleiden in je werk, Deborah. Amen. Je mag gaan staan, silakan. Jemaat Perki, wat een vreugdevolle middag. Hier staat uw kerkelijk werker, Ibu Deborah Simatupang. Ja, u geeft al een applaus en dat is helemaal terecht, maar u moet eerst nog iets beloven. En dat vraag ik u. Jemaat, gemeente, dit is uw kerkelijk werker, Ibu Deborah Simatupang. Belooft u haar met liefde en respect in uw midden te blijven ontvangen? Wilt u haar dragen in uw gebeden? En wilt u met haar meewerken aan de opbouw van de kerk? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Waduh, terima kasih. Hiermee is de bevestiging van jou, Deborah, afgerond. Wat fijn. Laten we dankbaar en blij zijn, gemeente. Terima kasih banyak, Pak Henry, Pak Stanley. Aha, Pak. Nanti. Silakan, jullie mogen weer naar...
Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman dengan mendengarkan pujian dari paduan suara Nafiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kehidupan kami dituntun dan disinari oleh kehendak-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami bukan cuma membaca dan mendengarkan pembacaan Alkitab, mendengarkan dan merenungkannya, tetapi melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan siang hari ini diambil dari kitab Lukas 8 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. De Bijbellezing van vanmiddag is genomen uit het Nieuwe Testament, Lucas 8, vers 37 tot en met 39. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerazenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: "Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan." Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Tot zover de schriftlezing. Aldus het woord van de Heer, lof zij u, Christus. Halleluja. Halleluja, halleluja, Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Ya, orang itu baru saja mengalami mujizat Yesus. Hidupnya berubah. Dia dulu mengalami banyak kesulitan. Roh jahat yang menguasai dia telah membuat dia lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi di lingkungan pekuburan. Roh jahat itu sering menyeret-nyeret dia, maka dia harus dirantai dan dibelenggu. Maka ketika Yesus mampu memerintahkan roh jahat itu keluar dari dirinya, orang itu sungguh bersyukur. Rasa syukurnya dia tunjukkan dengan segera dan mengajukan sebuah permintaan. Supaya ia diperkenankan menyertainya, menyertai Yesus. Orang itu ingin ikut pelayanan Tuhan Yesus sebagai tanda syukurnya karena sudah mengalami mujizat besar.
Tapi Yesus menjawab permintaan itu. Kata Yesus, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. Ternyata bagi Yesus, ketika orang mau bersyukur atas kebaikan Allah, syukur itu tidak harus ditunjukkan dengan mengikut perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Bersyukur atas kebaikan Allah ditunjukkan juga dengan menyebarkan cerita tentang kebaikan Allah supaya orang lain tahu bahwa setiap orang dapat mengandalkan kuasa kasih Yesus. Nah, mendengar perintah dari Tuhan Yesus itu, orang itu pun segera pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jemaat Tuhan, kata Tuhan Yesus, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Itulah pesan untuk perenungan kita pada hari ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau bercerita? Apa cerita yang bagus untuk kita ceritakan? Bagaimana cerita itu mau kita buat, kita bungkus supaya indah kelihatannya? Hoe vertel we het verhaal? Cerita memang sesuatu yang sudah ada di dalam hidup kita sejak kita kecil. Bagi Bapak Ibu yang datang dari Indonesia, mungkin tahu ada banyak cerita-cerita rakyat Indonesia. Misalnya ada cerita Maling Kundang, ada cerita Sangkuriang, ada cerita asal mula Danau Toba. Banyak cerita-cerita rakyat Indonesia. Dalam Alkitab kita juga menemukan banyak sekali cerita-cerita yang menuntun kita kepada Allah. De Heer Jezus vertelde ook graag verhalen als hij leerde. Yesus vertelde verhalen met gelijkenissen. Dan hari ini saya mau menceritakan sebuah cerita indah tentang apa yang diperbuat Allah bagi hidup saya. Izinkan saya bercerita. Pada masa Pekan Suci hingga perayaan Paskah yang lalu, saya dan Henry menjalani hari-hari retret di Taizé, Prancis. Dalam rangka memantapkan keputusan menerima tawaran kontrak JP Perki Nederland sebagai kerkerlijkerwerker. Kemantapan itu perlu saya alami karena keputusan ini berkaitan dengan kehidupan masa depan kami sekeluarga. Itu adalah sore pada hari Jumat Agung. Saya dan Henry sedang berjalan untuk masuk ke gedung gereja karena kami mau mengikuti ibadah doa. Beberapa langkah di depan pintu gereja,
seorang remaja putri memberikan saya sesuatu yang dia buat sambil dia bercerita dengan teman-temannya di pintu gereja. Remaja putri itu berkata kepada saya, Allah adalah kasih. Allah mengasihi kamu dan menyertai perjalanan hidupmu. Sambil dia mengucapkan kata-katanya, dia memberikan saya sebuah kado. Dan saya terdiam mendengar kata-kata dan menerima kadonya. Sebuah perahu dari kertas bekas. Ini adalah sebuah hadiah yang biasa. En cadeautje van papier op haar kamernummer. Tapi perahu kertas dengan kata-kata singkat yang keluar dari mulut seorang remaja putri menjadi sebuah firman yang hidup bagi saya pada sore itu. Melalui remaja putri itu, Tuhan hadir membawa pesan dan kata-kata peneguhan. Itulah cerita yang tidak akan pernah saya lupakan. Cerita tentang apa yang Tuhan Allah telah perbuat di dalam hidup saya. De papierbod met de korte woorden van de jonge vrouw werd die middag een woord van God voor mij. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami karya kasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang mengalami mujizat yang besar, kasih yang besar, seperti orang yang sudah dibebaskan Yesus dari pengaruh roh jahat yang membuat dia menderita. Kita mengalami anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus. Itulah perbuatan kasih yang tidak ternilai yang kita alami. Dan setiap hari kebaikan-kebaikan Allah hadir di dalam hidup kita. Melalui keluarga, melalui teman, melalui bunga-bunga yang mekar di saat-saat ini. Warna-warninya begitu indah. Tiap hari saya tidak tahan untuk membeli. Karena indahnya warna-warni bunga. Kita mengalami kebaikan-kebaikan ketika kita yang memiliki hewan-hewan peliharaan, anjing, kucing, mengalami sukacita, mengalami rasa senang. Itulah bukti dari perbuatan Allah kepada kita. Mari kita sadari perbuatan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Daud menyadari kebaikan Allah, oleh karena itu dia menuliskan kata-katanya sebagai ungkapan syukur ketika dia menjalani tantangan hidup, dia menerima kebaikan-kebaikan Allah. Dan hari ini dia bercerita kepada kita. Kata Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu
yang ajaib. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus hari ini memerintahkan kepada kita, ceritakanlah segala sesuatu yang telah Allah perbuat atasmu. Perintah ini sederhana. Kita semua bisa melakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berbagi cerita tentang perbuatan baik Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan secara khusus kepada mereka yang mengalami kesedihan, kepada mereka yang bersusah hati, atau kepada mereka yang merasa putus asa. Kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri kita, tapi untuk menyatakan, menyebarkan kasih dan pengharapan kepada orang lain. Biarlah melalui cerita kita memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau saya akhirnya memutuskan untuk menerima panggilan pelayanan di JP Perki, Nederland, itu karena dorongan iman untuk memuliakan Tuhan. Melayani di JP Perki bagi saya adalah anugerah dari Tuhan. Kesempatan supaya saya bisa terus bercerita tentang perbuatan baik Allah di dalam hidup saya dan keluarga. Semoga melalui pelayanan bersama ini, saya bisa hadir untuk menuntun, mengajak jemaat JP Perki Nederland semakin giat dan tekun untuk menceritakan perbuatan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Semoga kita semua yang hari ini berkumpul dari berbagai macam gereja, kita bisa saling mendukung dan menguatkan untuk dapat terus bercerita tentang Injil Kristus di dalam hidup kita. Melalui persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita sebagai murid-murid Kristus di negeri Belanda ini. Kiranya nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Laten we bidden. God in de hemel. Er zijn veel verhalen van uw liefde in ons leven. Maar soms vergeten we ze en houden we ze voor onszelf. Vandaag leren wij dat verhalen over uw liefde en kracht en zegen kunnen zijn voor anderen. Wij zullen uw woord in ons leven in praktijk brengen. Delen Gods liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Samensang Kidung Jemaat 427.
kita dengarkan vokal grup JP Perki Rotterdam.
Saya mengundang Ibu Bapak bangkit berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita secara pujian dengan melodi Kidung Jemaat 416. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada saat ini kami boleh menaikkan doa kami, menyatakan cinta dan kasih kami kepada sesama kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam tahap pemulihan, untuk orang-orang tua. Kami berdoa untuk Bapak Ed Mahakena, Bapak Jack Draisma, Ibu Jen Telekam, Bapak Jen Manuputi, Bapak Rob Dotulong, untuk Opung Tina Saragi, dan untuk setiap orang yang ada di dalam keadaan sakit, di dalam tahap perawatan, untuk orang tua kami yang tidak kami sebutkan namanya. Kami percaya cinta Tuhan menyertai mereka, menguatkan mereka, menyegarkan tubuh mereka, sehingga di dalam keadaan sakit, hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh kesegaran dari Tuhan. Kami berdoa dan menyatakan syukur kami bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Gohan Hekbert, Anai Stops, Ibu Siu Yang Ui, Yev Fokema, dan untuk setiap orang yang mengalami sukacita, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka.
Kami berdoa untuk dunia ketika masih terus mengalami peperangan, perpecahan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan pakailah kami untuk menyatakan perdamaian dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk Jemaat Protestan Perki Nederland. Tuhan menyertai gereja-Mu. Dan biarlah keempat jemaat boleh bersama-sama saling membantu, saling menolong untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melayani setiap jemaat. Kami berdoa untuk anak-anak yang ada di sekolah minggu, anak-anak yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, cucu-cucu yang Tuhan hadirkan, dan setiap anak yang bertemu bersama dengan kami. Biarlah mereka mengalami sukacita, cinta kasih melalui kami. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Engkau terus memakai mereka menjadi saluran berkat melalui pelayanan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah, secara khusus untuk pemerintah Kerajaan Belanda. Tuhan pakai setiap orang yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan. Biarlah melalui mereka Tuhan menyatakan damai sejahtera. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesedihan, yang merasa takut akan masa depan, yang berputus asa. Pakai kami Tuhan untuk terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh mengetahui di dalam Tuhan ada pengharapan dan pertolongan. Kami berdoa untuk apa yang kami alami pada hari ini. Ketika kami bersama-sama di dalam ibadah peneguhan ini, menyatakan tekad untuk saling bekerja. Biarlah pertolongan Tuhan yang terus bekerja sehingga ibadah yang kami lakukan ini, peneguhan ini, kerjasama ini menjadi sebuah berkat bagi jemaat Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dan biarlah setiap orang yang mengalami sukacita di dalam ibadah ini boleh kembali ke dalam hidup mereka, meneruskan cerita-cerita cinta Tuhan di dalam hidup mereka. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Samen wij bidden, onze Vader. Onze Vader de hemel heilig. Uw naam wordt geheiligd. Uw wil gezet gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook vergeven ons schulderen. Leid ons niet onder verzoeking, maar verlof ons van den boze. Want van u het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, laten we onze gaven geven aan de Heer, waarbij we denken aan zijn woord in Psalm 96, vers 8. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam,
Draag geschenken zijn voorhoven binnen. Er zijn twee collecten. De eerste is voor kerk en de tweede is voor de diaconie. Tijdens het inzamelen van de gaven zingen wij uit Kidung Jemaat 403, vers 1, 2 en 3. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat dan tercurah, hiduplah kami hidup sebagai sorga, kami beri penebus, hujan berkat, itu yang kami Derde couplet.
Laten we gaan bidden voor onze gaven. Goede God, wat een vreugde om samen deze bevestigingdienst van Deborah Simatupang samen te mogen vieren. Dank u voor Deborah die haar roeping heeft aanvaard en haar talenten en tijd in uw dienst willen stellen. Ook door onze gaven mogen we delen in uw werk. Zegen wat gegeven is, dat het vreugdig mag brengen, hoop mag geven en uw liefde mag verspreiden in deze wereld. Zegen gevers en ontvangers en voel ons allen met de kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Mari kita dengarkan pujian vokal grup Bottenvelder.
Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, melanjutkan tugas pelayanan kita. Mari ceritakanlah perbuatan baik Allah yang sudah engkau alami. Kita berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menggunung dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kalau tadi saya menerima berkat dari 4 pendeta, hari ini yang memberkati jemaat 2 pelayan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Dan mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht lichten over u en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.
Goedemiddag. Shalom, goedemiddag. Ternyata ada orang, tidak sepi. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, saya undang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Pertama-tama saya ucapkan Dank jullie wel. Terima kasih untuk semua yang hadir di tempat ini, bersukacita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Saya juga berterima kasih khususnya untuk semua yang bertugas pada siang hari ini, siang sore hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Buret, Bapak Pendeta Stanley, Bapak Pendeta Henry, dan Bapak Pendeta Heng. Olda juga Ibu Deborah, Dank jullie wel. Saya hanya membacakan satu pengumuman saja karena ada beberapa. Sebelum saya membacakan pengumuman akan ada toespraken. Ten eerste is dari Bapak Pendeta Heng Olda. Ya, graag. Mag ik nou wat tegen jou zeggen? Waar zit je? Oh, kom nou even hier staan. Ja. Itu saya tidak sangka saya sebagai yang pertama boleh betul cerita diceritakan. Luar biasa. En dan in het Nederlands verhalen vertellen. Wonderlijk. Heer, dat je dat kunt. Bisa toch tadi dia mulai ceritakan. Bukan main. Saya selalu tertarik dengan kata bahasa Belanda, bahasa Indonesia, cerita, verhalen, vertellen. Maar iedere keer zitten weer verhalen vertellen over wat gebeurd is. Dat is mooi in het Nederlands, gebeurd. En weten jullie in het Nederlands dat gebeuren heeft te maken met geboren? Dat zit aan elkaar vast. Maar dan moet je eens in het Indonesisch kijken. Oh, wat yang terjadi, hari kejadian. Ja, zit dat ook weer aan elkaar vast. De woorden, en ik denk altijd dat Johannes, de apostel, de discipel, dat doorhad toen hij zei, in de beginnen was het woord. Nou, dat spel, nou, dat heb ik dus ook 10, eigenlijk wel 20 jaar bij Perkie mogen beleven. En voor die tijd, want Burret, het is vandaag precies 60 jaar dat wij in het vliegtuig stapten naar Indonesië. Ja, bedoel, 21 juni 1965 gingen wij vertrekken. En toen is het begonnen dat en later heb ik dus de verhalen met de Indonesische mensen. Nou, dat gebeurde iets in mijn leven. Nou, jij bent in Nederland. Laat er iets gebeuren in die Nederlandse taal. Dat die weer levend wordt met al zijn achtergronden. Nou, ooit heb ik dus, toen ik bij Perkie, ja weet je nog van die catechisatie. En de verhalen groeiden maar. Ik ben weer teruggegaan naar Indonesië. Ik heb het opgeschreven, allemaal in het Indonesisch. Dr. Asnatar heeft het mooi uitgegeven. Ik heb het niet meer hier in het Indonesisch. Want mijn kinderen zeiden, zet dat nou ook in het Nederlands. Alsjeblieft, hier heb je 37 verhalen. Untuk meneruskan ya. Sebagai warisan. Ya, terima kasih. Ibu Deborah boleh stay dulu? Ya. Stay tune dulu di sini. Yang kedua, saya undang Ibu
Madeline Gran van Skin, Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Madelon Grant. Ik werk inderdaad voor Skin, Samen Kerk in Nederland. Sommigen van u kennen Skin wel, anderen misschien niet. Maar wij zijn een landelijke koepelorganisatie voor kerken met wortels in andere landen wereldwijd, die nu in Nederland actief zijn. Sommige al heel lang en sommige nog kort. En Perkie is een van de aangesloten kerken bij Skin. En daar zijn we heel blij mee. Er zijn meer dan 200 kerken bij ons aangesloten. En namens deze kerken wil ik vandaag van harte mijn felicitaties overbrengen aan u, Deborah. En aan u, gemeente. Ik hoop dat wij hopen dat jullie elkaar tot zegen mogen zijn. En dat Perkie verder kan groeien en bloeien. Ik hoop dat u weet dat we vanuit Skin als collega's en broeders en zusters in Christus in andere kerken altijd klaar willen staan om elkaar te bemoedigen, te adviseren, te ondersteunen als dat nodig is. Dus van harte welkom ook bij Skin. En ik hoop dat we uit mogen zien naar een goede samenwerking de komende jaren, zoals we al samenwerken met andere mensen binnen Perkie. Zodat we samen als kerken in Nederland kunnen verder bouwen aan Gods Koninkrijk in Nederland. Dus in die eenheid in Christus, goed van vriendschap vanuit ons. Dank u. dan yang terakhir dari Ibu Tirsa mewakili JP Perkie Nederland. Allereerst wil ik u allen danken voor uw aanwezigheid en met name ook aan ieder die van ver is gekomen en van andere gemeentes. Leuk dat u hier bent om samen met ons deze mooie dag te vieren. Net hebben we mooie woorden van Madelon mogen horen van Skin. Dank u wel. Benetta Henk Olde, altijd leuk dat u er weer bent en even ook uw verhaal doet. Benetta Stanley, terima kasih voor uw aanwezigheid. En ook om Norman, dank u wel dat u er ook weer bij bent. Leuk omdat u er bent. Ibu Deborah, wij hebben hier 2 cadeaus voor u. En één om te gebruiken voor de oudjes. Alkitab, Lembaga Alkitab tahun 2023. En ook een samenlezen Bijbel voor de jeugd en voor de kinderen en de jongvolwassenen. Alsjeblieft, dankjewel. En een mooie samenleving. Ja. Terima kasih Ibu Deborah. Bunga yang cantik ini juga diberikan dari PKN Skutse untuk Ibu Deborah. Jadi saya persilakan Ibu Deborah agak tusprek sedikit mungkin pidatonya. Semoga ini bukan khotbah kedua. Praise the Lord. Kita percaya semua ini terjadi karena kasih dan kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya dan JP Perkie akan bekerja sama melakukan tugas pelayanan ini. Tugas ini bisa kita kerjakan kalau kita bekerja bersama dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Rasul Paulus berkata, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Jadi mari kita bergandengan tangan dalam semangat kasih Kristus. Dit is alles is gebeurd door Gods liefde en goedheid. Ik had nooit gedacht dat JP Perky en ik samen het werk van gemeenschap, dienst en getuigenis zouden doen. Wij kunnen deze taak doen als wij samenwerken met onze enige capaciteiten. Want 1 Korinthe 12 vers 7. Iedereen is de geest zichtbaar aan het woord ten bate van de gemeente. Dus laten wij handen met elkaar in de geest van Kristus liefde. Terima kasih kepada Ibu Madeline. Terima kasih untuk Ibu Madeline, hartelijk dank. Hopelijk kunnen wij goed samenwerken. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Henk Olde. Ternyata kita masih terus bekerja sama. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Stanley Cahyadi. Terima kasih untuk peneguhan berkat yang saya terima hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang datang dari Belgia, perwakilan dari Perky Belux, Belgia, Luxembourg, perwakilan dari GKIN HSK Antwerp, secara khusus untuk Bapak Stanley Pesik. Zij was die voorzitter van Perky Europe, Bapak Stanley Pesik. Dank u Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari GKIN Amstelveen. Terima kasih untuk dukungan dan cinta kasihnya. Terima kasih untuk Tante Joyce dari GKIN Antwerp Arnhem Nijmegen. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari GPIN Rijswijk, Om Henry, Tante Nancy, Ibu Tine. Dank u wel. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari Gereja Perky Nederland, Om Norman, Paduan Vokal Grup Kitasa. Terima kasih untuk kehadiran dan berkatnya. Terima kasih untuk mantan rekan saya, Ibu Lana, dari Sekolah Indonesia Den Haag. Terima kasih untuk doa dan dukungan Majelis Jemaat dan Jemaat JP Perky Nederland. Mari kita sama-sama bekerja dengan cinta dan kasih. Terima kasih untuk keluargaku tercinta. Tidak kebetulan kita bertemu di Belanda ini. Tuhanlah sesungguhnya yang menghadirkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua di dalam perjalanan hidup saya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Anda semua adalah kepingan-kepingan cinta kasih Tuhan untuk saya. Dan saya tertunduk dan terpesona untuk
kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati saya melalui Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Semoga kita semua dapat mengerjakan dan merayakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan rasa syukur dan sukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Het is geen toeval dat wij elkaar hier in Nederlands ontmoeten. Het is inderdaad God die u op mijn levenreis heeft gebracht. Ik bedank God daarvoor. U allemaal zijn die kleine stukjes van Gods liefde die mij doen buigen en mij verwonderen over Gods genade. God zegene u. Akhir kata, saya mau menutup kata sambutan saya dengan pantun. Karena orang Batak kalau sudah memberikan kata sambutan harus menutup dengan pantun. Ik einde deze toespraak met een pantun. Omdat Batak mensen graag pantun als ze toespraak houden. Jalan-jalan ke kota Medan. Ingat meminum sirup terong Belanda. Melayani Tuhan sampai masa depan. Untuk terus hadirkan damai sejahtera. Doa dan syukur pada Tuhan diberi. Sekian, Tuhan memberkati. Neem en reis naar de stad Medan. Verhef niet om sirop terong Belanda te drinken. Dien God tot in de eeuwigheid om de vrede te blijven brengen. Terima kasih Bu Deborah. Pidato yang sangat manis. Pengumuman untuk kita semua, tanggal 29 Juni hari Minggu depan adalah ibadah kelima yang juga merupakan ibadah bersama JP Perki Nederland. Ibadah kali ini akan diadakan di Haarlemmermeersbos. Jadi kita adakan piknik bersama, ibadah padang karena cuaca cerah, jadi kita manfaatkan cuaca cerah yang Tuhan berikan. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Art Burg mulai jam 14.00. Last but not least, nog een kleine tip voor degenen die straks richting Den Haag en Rotterdam naar huis gaan. Vanwege de NAVO-top is de A4 niet goed bereikbaar. Dus de tip is om via de N201 richting Meidrecht en Utrecht naar huis te rijden. U kan het proberen. Om 5 uur gaat namelijk de afrit of de toerit vanaf de 201 Hoofddorp naar A4 dicht. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker blijven eten zometeen. Gezellig, dansen, eten en zingen. Niet denken aan de file. En dan gaat u straks via Utrecht naar huis. Dan zien we wel. Oke, sebelum beranjak, sebelum kita beramah-tamah, makan hangat kita hari ini dari kita untuk kita.
Dan sebelum makan kita akan berdoa dulu. Saya meminta Bapak Henry untuk doa makan, atau Bapak Stanley, Pak Henry atau Pak Stanley. Jangan saling tunjuk Pak, saya yang takut jadinya. Caroline mana nih? Caroline tahu nih. Oh iya, katanya Pendeta Stanley spesialis doa makan katanya. Oke, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di kehadirat-Mu Bapa untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami masih ada, seperti kami ada ini anugerah Tuhan. Begitu juga jikalau hari ini Koleha Deborah Simatupang boleh dibevestig sebagai kerkelijk werker untuk JP Perki. Ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan yang sudah memilih dia. Perlengkapi dia, pakai dia untuk boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sukacita kami semakin lengkap jikalau pada saat ini sebentar lagi kami akan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah berlelah menyiapkan makanan ini. Biarlah makanan ini juga boleh menjadi kekuatan, kesehatan bagi kami untuk melanjutkan tugas, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan masih percayakan. Pada saat ini juga kami teringat untuk saudara kami khususnya yang dalam keadaan perang. Tuhan tahu keberadaan mereka, biarlah mereka juga Tuhan berkati. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan, berkati makanan minuman untuk boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aminnya kenceng. Thank you Liwel, selamat makan, selamat beramah-tamah, Tuhan memberkati kita semua.